नमस्कार। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में मैं रंजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। पेश है आप तक का मुख्य समाचार। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर आज दोनों राज्यों का गृह सचिव स्तर का बैठक संपन्न। दोनों तरफ शांति बहाल रखने का लिया गया संकल्प। गृह सचिव स्तरीय बैठक में शांति की बात होने पर भी मिजोरम नहीं जाना चाहते ट्रक चालक। का को जल्द से जल्द लागू कराने के उद्देश्य से आज अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के सिलचर शाखा ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन पत्र। अब खबरें विस्तार से। आज असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्य के गृह सचिव स्तरीय बैठक संपन्न हुआ। आज लैलापुर के आर्मी कैंप में आयोजित दोनों राज्यों के गृह सचिव स्तरीय बैठक में दोनों राज्यों में शांति बहाल करने के लिए संकल्प लिया गया। सिक्योरिटी देवार जन्य आसाम पुलिस आसे आसाम पुलिस एकटू कटकटिया निरापत्ता करार जन्य आमी व्यवस्था करছি और आज दरकार হলে আমি आज सिक्योरिटी व्यवस्था এখানে মানে কটকটিয়া করব। সো সেটা হল আসাম পুলিশের রেসপন্সিবিলিটি, গভর্নমেন্ট অফ আসামের রেসপন্সিবিলিটি, আমি সেটা রেসপন্সিবিলিটি নিচ্ছি। সেটার জন্য আমি মিজোরাম গভর্নমেন্টকে মানে কখনো মানে রেসপন্সিবল করতে পারি। মিজোরাম গভর্নমেন্ট নিজের এলাকার মধ্যে সিকিউরিটি মেনটেন করবে, আসাম গভর্নমেন্ট আসামের এলাকার মধ্যে সিকিউরিটি মেনটেন করবে। সেটা আমি মানে কখনো মিজোরাম গভর্নমেন্টকে দিতে পারি না কি আপনি আমার মানুষের সিকিউরিটি নিশ্চিত করেন। সেটা আমার আছে, আমি আপনার সঙ্গেও আলোচনা করতে পারি। আমি ডিসিকে কইছি, আমি এসপিকে কইছি, যে প্রপোজাল হবে আমি প্রপোজাল কনসিডার করিয়ে যত করতে লাগে সেটা আমি করার জন্য একদম আগ্রহী আছি। মিটিং ছিল পিস আনার জন্য, রাজ্যের মাঝত মিলাপ্রীতি হওয়ার জন্য, যাতে মানে আমি পরিস্থিতি কন্ট্রোল করতে পারি। তো আজকের মিটিং বর্ডার প্রবলেম সলভ করার জন্য ছিল না। আমি আশা রাখছি কি সেটা ট্রাক চালক সকলে নিশ্চয় মিজোরাম ফলে যাইতে লাগত, বিকজ তাই 100% সিকিউরিটি সুরক্ষা আমাকে অ্যাসিওর করছেন আর সেটা সরবরাহ আমি বন্ধ করতে পারি না। border issue leke kya Today's meeting, we are very thankful to the government of Assam for arranging this meeting at this very short notice. We have the main agenda was bringing peace and tranquility in this region between our borders and between our communities. And we are very sad that such schemes in 3 sections of Mizoram border had happened recently. And regarding this stoppage of trucks since the afternoon of 16, we have requested government of Assam to let the trucks come in, and if I can show you this, our NGOs have assured the passage, the unhindrance movement of the truck and the drivers. Shall I read out? The goods vehicle bound for Mizoram have not entered the state from Assam since the afternoon of 16/10/2020, that is Friday. ट्रक चालक फिलहाल मिजोरम जाने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। आज असम मिजोरम दोनों राज्यों की गृह सचिव स्तरीय बैठक में शांति की बात को दोहराया गया, लेकिन ट्रक चालकों को सुरक्षा को लेकर अब भी चिंता सता रही है। उनका मानना है कि जब तक दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को नहीं सुलझा लिया जाता तब तक वह लोग मिजोरम नहीं जाएंगे। তারা পুরানা পুলিশ গেট যেখানে আসলো ওখানে যেত গিয়া, তারা করোনা গেট হদিকে যেত গিয়া, তারা যোগ্য আমরা আসামও তারা কোনো যার গেট থাকতো না। এরপরে ওইলে আমরা ট্রাক গাড়ি দিব না, ওইলে কেউ যেতাম না। এগো আমরা না সেন্ট্রাল ব্যাপার। আজকে যে মিটিং হইছে, মিটিং এ যে মানে তারা যে সমাধান করছেন যে লাইন চলাচল হইতো, আর এখন মানে সীমানা লইয়া কোনো সমাধান হইছে না। এটা মোটেও মানি না। আমরা সীমানা লইয়া আগে সীমানা সমাধান করতে লাগবে, তারপরে গাড়ি সমাধান আমরা টাকা নিয়ে দেখবো, আমরা কিতা করতাম আমরা ড্রাইভার খুলে দেখবো। তারা সীমানা আগে সমাধান করিল, তারা পুরানা গেট ঠিকানা নেগে আমরা যাইনি, কোনো অসুবিধা নাই। তারা পুরানা গেট পুলিশ গেট তারা পুরানা জায়গাত নেগে আমরা সব দেখবো টাক গাড়ি লিয়ে, কোনো অসুবিধা নাই। সংগ্রামত লামিব লাগব, ডেমক্ৰেটিক পদ্ধতিত আমি সংগ্ৰামত লামিম। এতিয়া যোনটো সংগ্ৰাম আছে ইহঁতৰ ইকনমিক ব্লকেট, সেইটো কমপ্লিটলি
শিলচর ট্রাক ড্রাইভাৰ ইউনিয়ন আৰু অ'নাৰ এছ'চিয়েশ্যন ট্ৰাক অ'নাৰ এছ'চিয়েশ্যন সিহঁতে এখন লেখনি দি এখন মেমৰেণ্ডামৰ জৰিয়তে আমাৰ ডিচি মেডামক জনাইছে আমি মিজোৰাম নাযাওঁ বোলে আমাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হয়, আমাৰ গাড়ী জ্বলাই দিয়া হয়। সিহঁতে 94ত এনেকুৱা এটা ইনচিডেণ্ট হৈছিল মিজোৰাম, সেইটো উদাহৰণ দিছে যে 94ত সিহঁতে এনেকুৱা ফল্ছ প্ৰমিছ কৰি আমাক স্কট দি লৈ গৈছিল, কিন্তু তাত যোৱাৰ পিছত আমাৰ কাৰোবাৰ গাড়ী জ্বলাই দিছে, কাৰোবাক মাৰিছে, কাৰোবাক টোটেলি মাৰি পেলাইছে। সেই বয়সতে সিহঁতে এতিয়া নাযায় বুলি সিহঁতে নিজে লিখি দিছে। অৰ্থনৈতিক ব্লকতো আমি জড়িত নাই, অৰ্থনৈতিক ব্লকেট যোনটো হৈছে সিহঁতৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ কাৰণে সিহঁতে নোযোৱা হৈছে। जो बिल कब का पास हो चुका है, जिस बिल में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी पड़ चुका है, वह बिल अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? हम बात कर रहे हैं नागरिकता संशोधन बिल का। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की सिलचर शाखा कमेटी का मानना है कि जो बिल पास होकर कानून बन चुका है वह लागू क्यों नहीं कराया गया। नागरिकता संशोधन विधेयक को जल्द से जल्द लागू कराने के उद्देश्य से आज अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के सिलचर शाखा समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजे। इस दौरान परिषद के कार्यकर्ताओं का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। আজ আমরা অধিবক্তা পরিষদ কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট ইউনিটের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদিজির কাছে একটা মেমোরান্ডাম দিচ্ছি থ্রু ডিসি কাছাড় জেলার জেলা শাসকের থ্রুতে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে মেমোরান্ডাম দিয়েছি। এই মেমোরান্ডামে মূল যেটা আমাদের বিষয়বস্তু হলো সেটা হলো কাটা পাস হয়ে গেছে, প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া সিল সিগনেচার দিয়েছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত যেহেতু রুল ফ্রেমিং হয় নাই সেহেতু এটা ইমপ্লিমেন্টেড হয় না। আর ইমপ্লিমেন্টেশন না হওয়ার ফলে আমাদের যে কাছাড়ের জনগণ, কাছাড়ের যে নিরীহ বাসীগণ এরা ভুক্তভোগী হচ্ছে। কারণ বিগত এক মাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গাতে বিশেষ করে গ্রামগঞ্জে সমন জারি হচ্ছে, ডিফোটারে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল থেকে দেওয়া হচ্ছে, সমন জারি হচ্ছে। কিন্তু আমাদের তো কা পাস হয়ে গেছে, যেটাকে আমরা বলি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট পাস হয়ে গেছে, কিন্তু সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট পাস হওয়া সত্ত্বেও যে আমাদের হিন্দু নাগরিকদের উপর যেটা সমন জারি হচ্ছে সেটা আমরা মেনে নিতে পারছি না বলেই আমরা এই মেমোরান্ডাম আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দিচ্ছি থ্রু জেলা শাসক কাছাড়। আমাদের হলো এটা অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদ কাছাড় জেলা ইউনিট। पिछले कई महीनों से मेघालय में हो रही बांग्ला भाषियों के ऊपर अत्याचार के विरोध में कल बराक घाटी के बहुचर्चित संगठन आमरा बंगाली असम और मेघालय के सीमांत इलाकों में एक जोरदार विरोध प्रदर्शन किए। आइए पहले आमरा बंगाली संगठन की तरफ से किया गया कल का विरोध प्रदर्शन देख लेते हैं। सरकार तार विभिन्न উইংস থেকে আসা ছাত্র সংগঠন, খাসি সংগঠন, কেএমসি সংগঠন দিয়ে আমাদের বাঙালি জাতিকে যেভাবে হেনস্থা করা হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বরাকের মন্ত্রী বিধায়করা এই ক্ষেত্রে নীরব ভূমিকা পালন করে আসছেন। আপনারা জানেন ব্রিটিশ রাজত্বের অনেক পূর্ব থেকে বাঙালিরা মেঘালয় রাজ্যে বসবাস করে আসছেন। আজকে পরিকল্পিতভাবে বাঙালিদের উপর স্টিম রুলার চালানো হচ্ছে এবং আইনের মার পেছে কিভাবে বাঙালি জাতিকে অস্তিত্বহীন করা যায়, বাঙালি জাতিকে রাষ্ট্রহীন করা যায়, পরিকল্পিতভাবে একদিকে মেঘালয় অন্যদিকে মিজোরাম এবং প্রায় এই পার্বত্য রাজ্যগুলোতে একটা পরিকল্পিতভাবে স্টিম রুলার চালানো হচ্ছে। আমরা কোনো অবস্থায় এটা মেনে নিতে পারি না। সম্প্রতি গত 28 ফেব্রুয়ারি পূর্ব খাসি জয়ন্তাহিল জেলার ইসামতিতে খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ও কয়েকটা সংগঠন মিলে আইএলপির দাবিতে একটা মিটিং ডেকেছিল। সেই মিটিং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তারা করেছে, কিন্তু সেই মিটিং এ তাদের দাবি ছিল মেঘালয়ে আইএলপি চালু করা।
আইএলপি চালু হবে কি না হবে সেটা তো বাঙালিদের ব্যাপার নয়, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার। দাবি জানাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাবে। সেই মিটিং এর পর মিটিং থেকে বেরিয়ে শিলং থেকে এবং চেরাপুঞ্জি থেকে যাওয়া কিছু খাসি যুবক খাসি ছাত্র ইউনিয়নের নামে বাঙালিদের ঘরবাড়িতে আক্রমণ শুরু করলো, বাঙালিদের দোকানপাটে আক্রমণ শুরু করলো, বাঙালির ঘরে আগুন দেওয়া আরম্ভ করলো। কিন্তু তাদের সেই মিটিং এ তো বাঙালিরা বাধা দেয়নি। একটা বাচ্চা ছেলেকে তারা যখন অত্যাচার করছিল আত্মরক্ষার্থে, সেখানকার বাঙালিরা তখন বেরিয়ে পড়েছিল। আত্মরক্ষার্থে যে সংঘর্ষ হয়েছিল সেই সংঘর্ষে একটা খাসি যুবক মারা যায়। তার ফলস্বরূপ সমস্ত মেঘালয় রাজ্যে তারা একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। 2 মার্চ শিলংয়ের তারা ছুরি দিয়ে आमरा बंगाली संगठन की इस विरोध प्रदर्शन के बाद मेघालय में खासी स्टूडेंट यूनियन की तरफ से कई जगहों पे पोस्टर लगाया जा रहा है और उसमें लिखा जा रहा है कि मेघालय में जितने भी बांग्ला भाषी हैं सब बांग्लादेशी हैं, और इसके साथ साथ ये भी लिख रहे हैं कि बांग्लादेशी गो बैक। ऐसे ही कुछ तस्वीर सोशल माध्यम पर वायरल हो रही है। आज वोमेन एक्शन कमेटी फॉर विलेज प्रोटेक्शन संस्था की तरफ से कछार जिला उपायुक्त तथा कछार पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया। आइए देखते हैं। वुमेन एक्शन कमेटी फॉर विलेज प्रोटेक्शन लखीपुर नयाग्राम से आके इधर में हम लोग का डीसी ऑफिस के डीसी मैडम से एक मेमोरेंडम सबमिट किया है। तो एक लड़की तुको का लमाग्राम तुको का लड़की, तो उसको क्या मधुग्राम का लड़का ने वो जो उसको भागने के लिए उसको बुला के उसको रास्ता में छोड़ दिया है। हाँ, तो इसीलिए ये कैसा हम लोग उसका घर में जाकर अच्छी तरह से उन लोगों को उनका घर का माँ पिताजी से हम लोग कमेटी वाला जाके अच्छा से वो जो बोल दिया है आपके लड़का ने ऐसे ही किया है, पब्लिकलाइज होने के पहले आप लोग ऐसे ही कीजिए, थोड़ा लड़की को ये आप लोग लीजिए बोल के। तो लड़की भी हम लोग का साथ में एक साथ में लड़का के घर में गया है, तो वो लोग मना किया है। ये हम लोग का एक जो उन लोगों का एक जो ग्राम का तुकोर ग्राम का एक दोनों लड़का आ गया, वो लीडर बोला है, उसका नाम हेमंतो सिंह एंड रोनेंद्र सिंह पंचम का। तो दोनों ने रेस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन एक्शन कमेटी फॉर विलेज प्रोटेक्शन से ले लिया है। विलेज प्रोटेक्शन से लेने के बाद में मैंने अच्छी तरह से बोल दिया है, ओके फाइन, आप लोग का गाँव वाला भी आ गया, अच्छा ही है, तो रेस्पॉन्सिबल कल मीटिंग कीजिए, मीटिंग करके वो लड़का को दोनों को शादी करवा दीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए बोला है। टाइम दिया है 4 दिन उनका हाथ में, अभी तक उसका लिए अभी तक कुछ भी नहीं करता है। तो वो लोग क्या बेचारी लड़की को ऐसे ही जो बेहरामी करके उनका गांव में इतना रेप के माफी से एब्यूज करके लड़की को ऐसे ही किया है, तो बैठ के क्यों रखा है? वो हम लोग का कमेटी की तरफ से भी ले लिया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है, उन लोगों के ऊपर में भी हम लोग एक्शन लेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। अभी हम लोग मैडम डीसी से भी ये मेमोरेंडम दे दिया है, ये सब लड़का लोग दुनिया में हम एसपी में भी हम लोग जाएगा, सब कुछ करेगा। हम लोग तो वुमेन एक्शन कमेटी फॉर विलेज प्रोटेक्शन जो जितना मणिपुरी हो, बंगाली हो, सिख हो, सिपाही हो, जो मुस्लिम हो, सबके लिए यही है। जितना जो जगह में वुमेन को जो रेप करेगा उसको ऐसे ही जो अत्याचार करेगा वही जगह में हम लोग जाएगा, हम लोग बचेगा। हम लोग लड़की वो जो लड़का वाला को वो ये सब उसके ऊपर में हम लोग एक्शन लेना ही है। ये सब ये इतना खिजरा वाला को हम लोग हटाना है। आइए देख लेते हैं कछार जिला प्रशासन द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा का कुछ झलकियां।
सिलचर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल कार्यालय में 6 लाभार्थियों में ट्रैक्टर वितरण किया गया, जिसमें उधारबंद जयपुर बांसकांदी बोड़खोला इलाके के भारत एसएससी ग्रुप, सोनाली एसएससी ग्रुप एवं युवक एसएससी ग्रुप के लाभार्थी शामिल थे। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। ट्रैक्टर स्कीम থেকে আজকে টোটাল 6টা গাড়ি দেওয়া হয়েছে। 1 নম্বর আমরা কৃষক এএসজি, 2 নম্বর যুবক কৃষি এএসজি, 3 নম্বর সোনালী সুরক্ষা এএসজি, 4 নম্বর ধরমনগর এএসজি, 5 নম্বর জয়গুরু এসসি মহিলা এসএসজি, 6 নম্বর দিগর খাসিপুর মা দুর্গা এসএসজি। কোন কোন জায়গায় দেওয়া? উদারবন্দে গেছে 2টা, আর লক্ষ্মীপুরে 2টা, রাজাবাজার একটা, বাঁশকান্দি একটা। दुर्गा पूजा के अवसर पर आज सिलचर रामकृष्ण मिशन की तरफ से बोरजलंगा के करीबन 200 गरीब तथा जरूरतमंद लोगों में वस्त्र वितरण किए गए, जिसमें साड़ी और धोती शामिल है। इस अवसर पर सिलचर रामकृष्ण मिशन के सचिव गोनोधिशानंद महाराज उपस्थित थे। मंगलवार को लायंस क्लब ऑफ सिलचर केयर की तरफ से पालंघाट क्षेत्र के करीबन 150 गरीब तथा जरूरतमंद लोगों में वस्त्र वितरण किए गए। लायंस क्लब ऑफ सिलचर केयर की तरफ से यह वस्त्र दुर्गा पूजा के अवसर पर ऐसे लोगों में वितरण किया गया है जो लोग इस वर्ष नए वस्त्र खरीदने में असमर्थ हैं। ऐसे में लायंस क्लब ऑफ सिलचर केयर की ओर से वस्त्र पाकर गरीब तथा जरूरतमंद लोगों के चेहरे में खुशी झलक उठी। आइए देखते हैं। मागो तुमी सर्वजनीन आछो हृदय जुड़े, मागो तुमी सर्वजनीन आछो हृदय जुड़े, मा अम्मी मदर की भूली ताकी करे, मा अम्मी मदर की भूली, मागो तुमी सर्वजनीन आछो हृदय जुड़े, मागो तुमी सर्वजनीन आछो हृदय जुड़े, मा अम्मी मदर की भूली ताकी करे, मा अम्मी मदर की भूली, मागो तुमी सर्वजनीन आछो हृदय जुड़े, मागो तुमी सर्वजनीन आछो हृदय जुड़े, मा अम्मी मदर की भूली ताकी करे, मा अम्मी मदर की भूली, मागो। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं अब तक के मुख्य समाचार। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर आज दोनों राज्यों का गृह सचिव स्तर का बैठक संपन्न। दोनों तरफ शांति बहाल रखने का लिया गया संकल्प। गृह सचिव स्तरीय बैठक में शांति की बात होने पर भी मिजोरम नहीं जाना चाहते ट्रक चालक। का को जल्द से जल्द लागू कराने के उद्देश्य से आज अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के सिलचर शाखा ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन पत्र। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।